Idemo ljudi, još jedan klipić. Ostavili smo bembaru. Brate, ja kao u salone uzimam najnovije motore, brate, i vozim se, brate. A u ovoj situaciji je to, brate, T-Max i to, ja mislim, Tech Max varijanta. Ja mislim da jeste sa ovim velikim screenom, sa tempomatima, pazi, brate, šta ima ovaj motor ovdje da vi zajebancije. Uglavnom, šta hoću da vam snimim, malo da vam snimim, brate, pazar kroz oči T-Maxa, magistralom neću da idem. Uglavnom, magistralom kad idete tamo pravo dođete do pijaca, a ja ću da idem ovamo, kad se isključite od magistrale, malo desno, imate ovamo ovaj put ka industrijskoj zoni, to je Pares industrijske zone. I tamo sa druge strane dolazite u centar grada, tako da snimit ću vam taj deo, zato što bukvalno tu ću da vam snimim malo gde ako dolazite prvi put u Pazar, čisto da znate gde se skreće za Đurđeve stupove, za kak se zove crkvu Svetog Petra i Pavla ili Petrovu crkvu, čisto da znate gde se ide za Sopoćan, gde za Senicu, gde za centar Pazara, i da malo provozamo T-Max, najnovije generacije, da vidite malo Pazar, pričamo malo i o gradu samom i da, kako se zove, uživamo, brate, to je poenta, brate, ono malo uživanje u vožnji, ćao Luka, u ovom gradu gde svakog zna, češe me malo nos od mikrofona, tako da to ću da uradim. E sad, što se tiče T-Maxa, prvi put kad sam ga vozio, bilo mi je malo čudno, vidite gde su noge, delovalo mi je da su noge čudno raspoređene, ali imaš, brate, neku baš lumbalnu dobru podršku na leđa, tako da ja sam bukvalno sad naslonjen pozadi i imam neku chill varijantu, ruke su mi totalno opuštene, tako da mnogo je cool, brate, setup generalno, kako sediš, kako si podešen, dosta je udobno, ja mislim da su uključeni, da, vidim, brate, greje mi se šojna, uključeno je grejači sedišta i grejači ručica, vidim da se ručice greju, tako da za hladnije vrijeme idealna situacija. Uglavnom, ovdje smo sad prošli pored Kvantaške pijace, sad tamo levo možemo da idemo ka Autobuskoj i ovamo dolazimo do glavnog jednog kružnog toka koji, kako se zove, koji te dalje šalje, recimo, desno ka Petrovoj crkvi, pravo uzbrdo ka Đurđevim stupovima i levo ka centru grada. Evo ovdje imate sad lepo sve objašnjeno, piše desno Petrova crkva, levo centar, Isapegov hamam, Altunale, Stari Raz i Sopoćani gore ideš uzbrdo i za Sjenicu i Tutin. Tako da mi nećemo ići tamo, idemo u centar grada, dobijemo malo krug da vidite kako Pazar izgleda kako se ovaj motor vozi, brate. Ovo je, brate, ono malo pre bila van gradska trkalica, a ovo je gradska trkalica, brate. Ovo ti je, brate, bukvalno stiskaš gasove po gradu i da budeš lud. Zašto si lud, baju? Tako da, ušli smo, znači, od ovog kružnog toka levo i odavdje ja se ponekad sprdam sa prijateljima ili sa, kako se zove, nekim društvom, ono, kad odavde dođeš, pogotovo uveče, kao u Beograd, kad vidiš Kneza Miloša, ovdje sad vidiš, ono, ja zovem Knez Mihajlov, mislim, nije ovo Knez Mihajlov, ulica Stevana Nemanje, ja mislim da je Stevana Nemanje, ako nisam pogrešio, ali mislim da jeste, i uglavnom ovdje ti bukvalno sad glavna centralna zona, tu je od pre godinu dana i pešačka zona, brate, glavna, brate, daš migavac, ajde, molim te, samo nemoj levo da mi skreneš, sve ostalo je okej. Tako da idemo malo čisto se provozati po gradu. Znači, pravo je pešačka zona, objasnit ću vam od kad. Maro, desi, mare, ovdje desno je škola Bratstvo, možda jedna od najboljih osnovnih škola u Srbiji, brate, ima bazen, sređenu salu, renovirana je čitava, tako da, mnogo dobra škola, jedan, mislim, od najpopularnijih ovdje zbog svega toga.
Sad ovdje levo stigli smo bukvalno do ovog semafora u sami centar grada. Znači ovdje sami centar grada počinje i ovdje ćete vidjeti da je sad gužva, tamo levo autobuska stanica, ovdje su dobri ćevapi i jonuzovi, ali ne kao ni na centru, ovdje su čak još bolje zato što tu mu rade deca, brate, i to malo možda čak i bolje gledaju, tamo se dosta proizvodi na količinu, tako da tu ćevapi su vam top. Sad ovdje, odavde, od ovog dela počinje uveče i gasi se, ja mislim 2 puta nedeljno, počinje pešačka zona, zato što sad ovdje ljudi masovno se voze, šetaju, voze kola, motore, zebancije itd. Tako da i možete da očekujete, brate, kao u Turskoj, ljudi vam prelaze ulicu gdje ima pešački i gdje nema pešački, tako da to je malo zeznuto, ali ovo mi je sad, mislim da kaže, neka glavna pešačka zona uveče. Ranije to bilo desno, gdje je stvarno pešačka zona obeležena, gdje nema saobraćaja, ali pošto pazarci svi vole da se voze kolima, po ceo dan i cijelu noć, ako ta ulica ne otključava vrednosti vožnje automobila, onda ta ulica mora se ugasi. Šalim se. Imate ovdje super restorane, Lejlek džamija ovdje, jedna od najstarijih džamija u gradu. Inače, grad je osnovao Isabek Isaković, osnivač, ako se ne varam, Sarajeva, Skoplja i Novog Pazara. Tako da ima Pazar bogatu tradiciju, istoriju, svašta nešto se vidi, a da to nisu samo ćevapi i mantije. Tamo pravo bukvalno dolazimo do samog centra, a vamo desno idemo do te pešačke zone. Proći ću desno zato što ću vam pokažem jedan bitan deo arhitekture ovog grada, a to je lučna zgrada, brate. Ta lučna zgrada, neki kažu je nešto po čemu je Pazar poznat, a neki kažu da je Pazar upropastila. To je ovo s desne strane, kao što vidite, stare zgrade napravljene još u Titovo vrijeme, idu lukom sve do dole. Ima desne strane je ovdje nova lučna, tamo je stara lučna, i to je bukvalno na neki način prepolovilo ovaj grad na pola. Znači imaš ovamo jedan deo levo, jedan desno. Mislim, nije prepolovilo na pola, ali je uskratilo neke mnoge možda urbanističke planove, kao što neki kažu, a dok drugi kažu da je to jednostavno jebiga simbol grada, kao što je hotel Vrbak. Doći ćemo do njega, snimit ćemo. Uglavnom, evo je ta sad pešačka zona gdje ja uglavnom šetam ćerkicu po ceo dan ili noć kad god sam slobodan, kupujemo igračkice, šetam, imate mnogo tu sad kafića, restorana, ovamo desno pogotovo ima sve restoran do restorana, puno ljudi, tako da ovdje morate malo pažljivije da vozite, tu su i bajkeri iz Tutina. Ovdje dođu uglavnom, znači, ekipe, parkiraju se tu ili s druge strane gdje počinje centar i odu kod Junuza na ćevape ili ta neka varijanta. Ili u šeć. Sad je ovdje neki Pitchwise, ćemo probamo zaobiđemo ovaj Pitchwise. Hoćemo, da je ovdje sirena. Uspjeli smo za dlaku da ne izbegnemo, ali obzirom da sam vozio skuter 100 godina po ovom gradu, evo i ovdje zgrada jezero, izvinite što prekidam sad program, ali one su isto, ne kažem, neki simbol grada zato što su tu 100 godina i možda su bili jedni od prvih solitera, uključujući soliter u samom centru, tako da to je isto nešto zanimljivo. I ovdje, ako se ne varam, Melajska džamija, koja je sad zatrpana sa ovom količinom zgrada, ali i dalje na čelu kad izlazite iz ulice Rifata Burđevića. Levo sad idemo ka SUP-u ili policijskoj upravi, a preko puta toga je rekreacioni centar koji je jedno odlično mesto za mlade, da mogu da se tu druže, da se zezaju. Šta radi brat sa ovim Tiguanom? Nešto ga merači. Uglavnom, preko puta rekreacioni centar, kao što možda možete vidjeti odavde, već ima tu puno dece koji, kako se zove, sa roditeljima se igraju, pogotovo uveče, leti, zna da bude baš lijepo, a ovdje cijelom dužinom ide reka Raška i gore imaju mnogo dobri neki, da kažem, kafići do reke. Jedan od tih je kafe Ikre kod mog druga. Pravo hotel Vrbak, simbol Novog Pazara. Hotel na samoj reci. Čuven po svadbi za veselje koja je bukvalno iznad reke, ovdje s desne strane ne, sada su kontejneri, a ovdje sad vidite hotel koji je nedavno kupljen od, da kažemo, nekih privatnika koji su
da kažem, sredili taj hotel, vratili su mu potpuni sjaj. S ove strane se vraćamo ponovo u centar grada, ovdje levo vidite počinje pešačka zona, ovamo s desne strane je vakufska imovina u vlasništvu islamske zajednice i sad tu oni koriste neke prostore naravno za trgovinu, neki su za islamski fakultet itd. Ovo pravo što vidite opština, levo, desno je trg Gazibek Ishakovića, a levo je šadrvan i roštilj šadrvan kod Junuza. Tako da idemo sad ovamo malo još u moj deo grada da vas provedem, a to je Stara čaršija. Stara čaršija je možda neiznimljivi deo grada, s desne strane se nalaze bedevi. Na ulazu imamo 3 bedema, jedan koji gleda ka centru, jedan ka rekreacijnom centru, jedan tamo ka vrhu parka. I ovdje s leve strane imate na ulazu Staru čaršiju, imate Arab džamiju, koja je isto jedna stariji džamija, ali su je renovirali po mom mišljenju užasno. Sad zlatare isto, da, zlatare su vam dole, ovdje bukvalno od Arab džamije, ako neko dolazi zlato da kupuje, tu imate 100 zlatara. Tako da to je cool. Ovamo s desne strane sam rekao da je park. I ići ću sad kroz ulicu Oslobođenja, da se vratim levo, kroz Prvomajsku, iako je pakao, ali moram da vratim motor na magistralu, tako da prođe ćemo Prvomajskom, tamo malo da vam snimim i jednu možda od najčuvenijih Altun Alem džamija. A to je jedna od najčuvenijih džamija kod nas ovdje, koja je sad u fazi restauracije. I sviđa mi se što hoće da je vrati taj neki prvobitni izgled. Ovo je sad Višegradska ulica, tamo pravo možete nastaviti ka bolnicama ili ka naselju Hadžet. A kako se zove, imate tamo i da kupite u Višegradskoj ulici neki, brate, brutalan sladoled koji se zove Ponđelato. Tako da to je neka moja preporuka, nekad sam snimio bio to za taj sladoled, ali sad nemam vremena i nemam baterija, mislim, na kameri da snimim sve to. Probat ću ovdje da se provučem od ovih kamiona, zato što se pravi 100 zgrada, ovaj S-klasa me ne vidi uopšte, tako da moram malo da usporim. Ulica Oslobođenja od parka, vodi vas tamo, vidite malo možda tribine, gradski stadion je tu odmah, koji je renoviran, sređen, nova trava, novo sve što kažu. Jasko prodao 2000 mantija itd. Tako da imaju neki zanimljiv, da kažem, marketing, ali Pazar je grad fudbala, tako da volim sve to što dešava sa tim fudbalskim klubom, samo nadam se da će rezultati da dođu. S lijeve strane se nalazi muzička škola. Muzička škola koju sam završio, inače svirao sam harmoniku, eto, ako to nekog u životu interesuje, ali nisam u životu voleo da sviram harmoniku, ali muka kad te ne tera. I sad ima jedan najveći fun fact, to je ovdje s lijeve strane, okružni zatvor koji se nalazi u ulici Oslobođenja. Sad, zamislite tu ironiju, brate, koliko to izgleda, izvuči smiješno i zanimljivo, brate, tako da Mensori S-klasa, brate. Sad to nisam pričao šta je, pored svih ovih bogatstava koje možete vidjeti u Pazaru, ja nisam, osim u Monaku ili u Dubaju, video ovakav sklop automobila, pogotovo leti kad dođu stranci, kad dođu ta neka luda kola, brza kola. Korečka džamija ovdje sa desne strane u mom komšiluku i sad dole se vidi Arab džamija i pošto je pakao ovdje po Prvomajskoj, ja ću da prođem kroz Osmana Đikića. Da se snima još? Snima se. Da bi mogao da izbegnemo u gužvu. Inače, ako dolazite u Pazar, sad zavisi, dosta često možete da zaglavite u gužvu u Prvomajsku ulicu, brate, zato što vidite kakvi saobraćaj. Saobraćaj iz godine u godinu sve gori, kao i svuda, ali ako ste kolima, posebno izbjegavajte Prvomajsku zato što vidite koji je pakao. Bukvalno ne možeš ni da se provučeš. Ja mogu vama da skrenem Osmana Đikića, to je okej. Nisam lijepo vam snimio tamo Arab džamiju, ali nema veze, idemo, moramo da vratimo motor i moramo da se vratimo da radimo. I malo ćemo pregledamo sve ove snimke da vidimo kako to izgleda.
Nisam pričao oko motora, brate, evo sad vozi već motor možda 20 minuta, ne znam ni sam. Motor je baš dobar, brate, ima mnogo dobar odziv na gas, kočnice su brutalne, evo sad bukvalno, ne znam sad sa koliko, evo ovdje ću da sa 30 ABS instant se pali, stajete u mjesto sa 30 nakon 1 metra. Prednje kočnice su isto još luđe i ABS se tu ne reaguje toliko kao na zadnjoj kočnici, zato što je pozadi jedan, ja mislim, je dvoklipni kanal kočionih čeljusti, dok naprijed su dupli diskovi sa po 4, ja mislim. Ne znam kako se to zove, zaboravio sam. Nije ni bitno, ali bukvalno motor utone to i vidite koliko dobro upadne. Sad magistrala ovdje, kao što vidite, pakao, isti đavo. Što je pakao? Danas je petak. Petak je džuma, to kažu svi u pazaru. Šta je džuma, brate, za vas koji možda ne znate? To je, brate, namaz ili molitva, gdje većina muslimana, kako se zove, ide da se moli u džamiji, zato što je to, da kažem, nije to sad običaj, tradicija, obaveza, ali to je kod nas sad postalo i tradicija i obaveza i sve, i mislim iskreno ja isto volim da odem petkom na džumu, zato što pored običnog namaza i molitve, šta je džuma, namaz drugačiji, kako je drugačiji, nisam ja sad neki islamski pripovedanac, ali mogu da vam malo možda objasnim ili pojasnim, a to je da posle molitve za podne namaz koji je neobično uvek u 1 sat ili zimi leti u 12, imate predavanje ili ti hudbu, kako se to kaže kod nas. Sad, te hudbe sad zavisi kakav je imam u džamiji. Imam ti je kao sveštenik, recimo u pravoslavnoj crkvi, koji je zadužen za neku crkvu, ako se to tako zove, ako ne, izvinite. Uglavnom imam sprema te hudbe i ti u suštini dođeš, mislim sad ima tu neki džamija koje su manje, koje su više popularne, gdje ti bukvalno jedva čekaš da odeš da slušaš šta će da taj imam priča, brate. Često su to naravno kritike na neki, da kažem, svoj račun vezano za lični razvoj i lične stvari, lične ophođenje prema porodici, prema prirodi, prema svemu, tako da mislim da je to super stvar i da je dobro što većina ljudi, bar eto jednom petkom, kao što ne znam da li sad većina ljudi ode jednom možda nedeljno u crkvu ili tako nešto, da se vrati tim nekim duhovnim vrednostima, zato što mislim da su one bitne. Generalno budeš bolji čovjek. Nebitno je koje si vere, šta si, kako si, ali bitno je da te vera podsjeti, brate, i da ti kaže treba budeš dobar čovjek, ne treba budeš loš prema komšiji, prema bratu, prema familiji. Panorama Pazara, nisam mi pokazao, nije ni bitno. Ovdje s desne strane je Samal Park, a to je naš neki novi, da kažem, industrijski centar. Tu imaju sad Radnje, Pepko, Kengur, Texaco i ostale đakonije. Ovdje sad se napravila mala bara puna krokodila. Slovenac neki desi, Slovenija. Prošli smo pijacu, izbegli smo gužvu, zato što vidjeli ste onda kod pijace da je pakao, tako da idemo vamo da vratimo u industrijsku zonu motor. I za kraj, da sumiram, pričao sam dosta i oko Pazara i oko svega, kao što ste vidjeli. Za kraj da sumiram, brate, i da pozovem sve ljude, brate, dođite u Novi Pazar. Pazar je super grad, kogod je došao u Novi Pazar, samo se oduševio, tako da nisam čuo ikog da je bio nezadovoljan posjetom Pazaru. Tako da pozivam sve, iako sam i ja sad malo van Pazara, to živim u Beogradu zbog posla i zbog svega, ali pozivam sve da dođete u Novi Pazar, Pazar je super grad. Sad što se tiče motora, pre svega hoću da zahvalim mom drugu Beniju, što mi je, brate, pozajmio ove motore, brate, da testiram, zato što su motori fantazija. Mislim da neku priliku, brate, da testiraš neke najnovije motore koje ti ne možeš da preuštiš. Realno. I jedan i drugi motor su tipa 20 i nešto hiljada eura, brate. Znaš, sa Krapovićem, Tech-Max, sve to je, brate,
preko ili oko 20.000, zato što je sad Akrapović izdu 2.000 eura, dok onaj BV isto bije nešto oko 20 i nešto hiljada eura. Uglavnom, T-Max, nisam sad se detaljno bavio s njim kao neko iskustvo kakav je T-Max, šta je T-Max, ali brate, da imam para, ja bi vozio ovo po gradu svaki dan, a neki sad touring ili sport touring ili neki kak se zove, neki BMW XR ili Tracer 9 bi vozio recimo na neka putovanje. To je nešto što mi se sviđa. Voza po gradu i što pozadi ima mjesta da sedne žena, dete, ko hoće, brate, to je ta priča, brate. Ne znam šta ćeš bolje od toga. Baterije mi još uvijek nije crkla na DJI, a mi završavamo lagano našu vožnju. Uglavnom, ovo je najput što sam rekao, što sam bi ja skrenuo, ja sam otišao tamo ka kružnom toku, a nisam ovamo, ovo je glavna magistrala koja te vodi ka gradskoj pijaci, eventualno to, ako znate, da znate ako dolazite u Novi Pazar. Da li radi tempomat na 50? Ne radi, vrati. Mislim da treba na nekoj većoj brzini da se podesi tempomat. Ali sviđa mi se kako izgleda ovaj novi T-Max. Stvarno je brukica. Mislim, ne znam ni u koji sam ga mod vozio. U T, a ovo je neki S mod. Krapović, kad zaprdi. Ujede se za jezik. Ne. Ovo sad bude mi malo, možda čak i annoying, ali u suštini da ga vozim radio bi to. Ali kolike display su stavili, jebote, šta je ovo? Uglavnom, braćalice, dupe mi se zapali, vi grejači, moram da uđem u meni, ja mislim to da gasim. Seat heater, evo ga. Daj da ga ugasim, molim te, zapali šojnu. Oj. Idemo da vratimo. Seat heater, sad ovdje druge opcije. Nećemo da čačkamo, ali evo ga s lijeve strane grip former i to samo dole scrolluješ, to se vrati. Imate ovdje screen adjust, podignete samo na dugme, on se podigne, jako seksi, jako lepo. Tako da mogu vam reći, momci, zanimljiva pričica, brate, skroz. Idemo da vratimo motorić i to bi bilo to za ovu vožnju, braćalice.